Hello everyone, this is Lhizmixvlog, and for today's video guys, samahan nyo ako dito sa rose garden. Ayan, and see the different beautiful roses and flowers and the sound of the nature. Ayan, if you like if you love roses guys, just keep on watching. Please watch until the end. Thank you guys, thank you so much, and God bless.我觉得这个系列漂亮一点，它这个颜色好多种，有渐层的，有橘色的，哇，这很香，这很漂亮。里面有叫花海，我知道。你要跟老妈鼓噪一下。
文，就意外的很危险。其实老实说啊，我觉得你可以驾驭很大的东西。好了，我下一段我还给你。哎哎。我也觉得太可爱了。高一点点。高一点开。我高不了。回到平时对了。